बगदाद शहर की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। सूरज धीरे धीरे लाल मिट्टी वाली गलियों पर उतर रहा था। मस्जिद से फजर की अजान की आखिरी गूंज अभी तक फिजा में तैर रही थी। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे और गरीबों की बस्ती में बच्चे खाली पेट खेल रहे थे। लेकिन इस सुबह एक बच्चा ऐसा था जिसके लिए ये सुबह रात से ज्यादा अंधेरी थी। उसका नाम था अफजल। अफजल की उम्र शायद 8 साल होगी। पतले हाथ, उभरी हड्डियां और आंखें ऐसी जिनमें बचपन नहीं भूख बस गई थी। 3 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। माँ बीमार थी। बाप कई महीने पहले काम की तलाश में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अफजल ने सुबह उठते ही माँ के सूखे होंठ देखे और छोटे भाई को देखा जो भूख से रोते रोते सो गया था। उसने दिल में ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए एक रोटी लेकर ही वापस आऊंगा। बगदाद के शहर में एक आदमी था जिसका नाम सुनते ही लोग फौरन खड़े हो जाते थे, जिसका नाम सेठ यूसुफ था। सेठ यूसुफ शहर का सबसे अमीर ताजर था। अनाज के गोदाम, कपड़ों की हवेलियां, सोने चांदी की तिजोरियां उसका घर नहीं महल था और महल के बाहर खड़े हथियारबंद पहरेदार। लोग कहते थे अगर यूसुफ चाहे तो पूरा शहर एक दिन में खरीद सकता है, लेकिन लोग ये भी कहते थे कि उसका दिल उसके ताले जितना सख्त है। यूसुफ को अपने पैसों पर नाज था। वो अक्सर कहा करता था कि गरीब अपनी सुस्ती की वजह से गरीब हैं। मेरी दौलत मेरी अकल ने दी है, किसी की दुआ ने नहीं। अफजल नंगे पांव उसी महल के सामने आ खड़ा हुआ। उसने ऊपर देखा, ऊंचा दरवाजा और उस पर चमकता हुआ लोहे का ताला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा अगर यहाँ से कुछ ना मिला तो आज माँ और छोटे भाई का खाना मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। पहरेदार ने घूर कर देखा। क्या चाहिए? अफजल की आवाज कांप रही थी। भाई एक रोटी। पहरेदार हंस पड़ा। ये कोई सराय है क्या? अफजल ने हाथ जोड़े। अम्मी बहुत बीमार हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। पहरेदार ने उसे धक्का दिया, यहाँ से भाग जा। अफजल गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी वक्त महल का बड़ा दरवाजा खुला। सेठ यूसुफ बाहर आया। यूसुफ के कपड़े चमक रहे थे, रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठी और आंखों में एक ठंडी संजीदगी। उसकी नजर अफजल पर पड़ी। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? पहरेदार ने कहा, हजूर रोटी मांग रहा है। यूसुफ ने अफजल को सर से पांव तक देखा। फटे कपड़े और गंदा चेहरा, आंखों में बेइंतहा भूख। यूसुफ हंसा। पूरे शहर में काम है और ये भीख मांग रहा है। अफजल कांपते हुए बोला, हजूर सिर्फ एक आखिरी रोटी। उस लफ्ज ने माहौल को संभाल दिया। आखिरी रोटी। लेकिन यूसुफ का दिल नहीं पिघला। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर मैं हर भूखे को रोटी देने लगूं तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। फिर उसने पहरेदार से कहा, दरवाजा बंद करो। भारी लकड़ी का दरवाजा अफजल के सामने बंद हो गया। अफजल वहीं खड़ा रह गया। कुछ पल, कुछ सांसें, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। आस्ता आस्ता बोला, या अल्लाह, अगर आज माँ चली गई तो मैं किसको पुकारूंगा? महल के अंदर यूसुफ खाने की मेज पर बैठा था। उसके सामने मुख्तलिफ किस्म के पकवान थे, लेकिन उसके कानों में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, आखिरी रोटी। उसने सर हिलाया। फजूल का जज्बा है। उसने खुद से कहा, मैं बादशाह नहीं ताजर हूँ। अफजल अपनी माँ के पास लौटा, हाथ खाली। माँ ने उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। उसने बच्चे को गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा है। लेकिन आधी रात को माँ की सांसें टूट गईं। अफजल ने माँ को हिलाया, अम्मी उठो, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। लेकिन माँ ना उठ सकी। साल गुजर गए। बगदाद शहर पहले से भी वसी हो गया। बाजार फैल गए, सौदे बढ़ गए। सेठ यूसुफ की दौलत पहले से दुगनी हो चुकी थी। अब लोग उसे सिर्फ सेठ नहीं बल्कि खजाने का मालिक कहने लगे थे। जहां वो जाता लोग झुक जाते, जहां वो बैठता लोग खड़े रहते थे। लेकिन जितनी उसकी दौलत बढ़ी उतना ही उसका दिल सुकड़ता गया। वो अब पहले से ज्यादा सख्त था, ज्यादा घमंडी और ज्यादा बेरहम। उसकी जुबान पर अक्सर यही बात रहती, मैंने ये सब अपने दम पर कमाया है, मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं। एक दिन शहर के बड़े आलम सेठ यूसुफ से मिलने आए। अदब से बोले, सेठ साहब
اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اب زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کا وقت ہے۔ سیٹھ یوسف ہنسا، زکوٰۃ میں پہلے ہی مزدوری دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، اب اور کیا دوں؟ عالم نے نرمی سے کہا، یہ مال تمہارا نہیں، اللہ کی امانت ہے، غریبوں کا اس میں حق ہے۔ یوسف کا چہرہ لال ہو گیا۔ غریبوں کا حق؟ اگر ہر غریب کو حق دینا شروع کر دیا تو امیر کون بچے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عالم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یاد رکھو صاحب، جس دن مالک حساب مانگے گا اس دن جواب دینا پڑے گا۔ یوسف نے منہ موڑ لیا، جب وہ دن آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اب یوسف کا محل اور بھی شاندار ہو گیا تھا۔ نئی دیواریں، نئے فوارے، نئی نوکریانیوں کی خدمت۔ کھانے کی میز پر اتنا کھانا ہوتا کہ آدھا ضائع ہو جاتا، لیکن محل کے باہر بھوکے بچے، بیمار عورتیں اور ٹوٹے ہوئے خواب کھڑے رہتے۔ یوسف کھڑکی سے جھانکتا اور پردہ گرا دیتا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود سے کہتا، لیکن رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو کبھی کبھی ایک آواز اس کے کانوں میں گونجتی، آخری روٹی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدلتا۔ یوسف محل کی چھت پر کھڑا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ نیچے وہی گلیاں تھیں جہاں کبھی ایک بچہ اس کے دروازے پر رویا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اسے یاد آیا، پھٹی ہوئی قمیض، کانپتی آواز اور وہ الفاظ، حضور صرف ایک آخری روٹی۔ یوسف نے خود سے کہا، وہ غریب تھا، میرا کیا قصور؟ اپنے دل پر ایک اور تالا لگا دیا۔ وقت ہمیشہ سیدھا نہیں چلتا۔ ایک دن یوسف نے اناج کا بڑا سودا کیا، لیکن اس بار اس کے ساتھیوں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جہاز ڈوب گیا، اناج سڑ گیا، لاکھوں کا نقصان۔ پہلی بار یوسف کو پسینہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیخا، نوکر ڈر گئے، لیکن اس نے خود کو سمجھایا، کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت ہے۔ چند مہینوں بعد یوسف بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، سب نے کہا آرام کی ضرورت ہے، تناؤ کم کریں، لیکن یوسف نے آرام نہیں کیا اور کہا دولت رکنی نہیں چاہیے۔ وہ بستر پر پڑا بھی سودے طے کرتا۔ راتوں کو اسے پسینہ آتا، خواب دکھائی دیتے۔ ایک بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ وہ جاگ کر چیخ اٹھتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یوسف کی بیوی اب اس سے دور ہونے لگی۔ آپ بدل گئے ہیں سیٹھ صاحب، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ یوسف گرج کر بولا، سکون پیسے سے آتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں، سکون انسانیت سے آتا ہے۔ یہ بات یوسف کے دل کو چبھ گئی، لیکن اس نے پھر بھی نظر انداز کر دی۔ آہستہ آہستہ نقصان بڑھنے لگا۔ ایک گودام میں آگ لگی، ایک جہاز لوٹ لیا گیا، شراکت دار بھاگ گئے۔ لوگ جو کل تک جھک کر سلام کرتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ یوسف پہلی بار اکیلا محسوس کرنے لگا۔ رات کو وہ محل کے ایک کمرے میں بیٹھا سونے کی تجوری دیکھتا۔ یہ سب میرا ہے، وہ خود کو تسلی دیتا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایک دن یوسف کی گاڑی اسی پرانی گلیوں سے گزری۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ روٹی کا ٹکڑا لیے کھڑا تھا۔ یوسف کی سانس رک گئی۔ اسے لگا جیسے وقت پلٹ گیا ہو۔ اس نے کھڑکی بند کر لی، لیکن دل کا دروازہ اب پوری طرح بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی رات ایک بزرگ دروازے پر آئے۔ نوکر نے کہا کوئی فقیر ہے۔ یوسف نے اپنے نوکروں سے کہا اسے بھگا دو، لیکن بوڑھے کی آواز آئی، میں بھی کبھی ایک روٹی مانگنے آیا تھا۔ یوسف کانپ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا، صرف ہوا اور ایک سناٹا تھا۔ اس رات یوسف پہلی بار روتا رہا۔ وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جو زوال پہلے آہستہ آہستہ تھا اب طوفان بن چکا تھا۔ سیٹھ یوسف کے بچ جانے والے جہاز یا تو ڈوب گئے یا چھین لیے گئے۔ سرکاری افسران آنا شروع ہو چکے تھے، کاغذات مانگنے لگے، حساب لینے لگے۔ تجوری میں سونا تھا، لیکن اس پر قرض کی مہر لگ چکی تھی۔ ایک صبح محل کے دروازے پر سرخ نشان لگا دیا گیا، قبضہ۔ یوسف دیر تک اس نشان کو دیکھتا رہا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، وہ بڑبڑایا، مگر اب اس کی آواز میں کوئی اثر نہیں بچا تھا۔ نوکر چلے گئے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، دوستوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ جس محل میں کبھی ہنسی گونجتی تھی آج وہاں صرف خالی دیواریں تھیں۔ یوسف کی بیوی اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ جاتے وقت اس نے بس ایک بات کہی، میں نے آپ کو اس دن کھویا جب آپ نے انسانیت کھو دی۔ وہ الفاظ یوسف کے سینے میں کیل کی طرح گھس گئے۔ یوسف اب ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں زمین پر بیٹھا تھا،
पेट में ऐसी आग लगी जैसे कभी न जानी हो। उसने अपने हाथ देखे, ये वही हाथ थे जो कभी रोटियां फेंक देते थे, आज वही हाथ खाली थे। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आई, एक भूखा बच्चा, एक बंद दरवाजा। यूसुफ ने सर पकड़ लिया, मैंने क्या किया था? दिन गुजरते गए, यूसुफ की दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा पहचान में नहीं आता था। वो काम मांगने गया, जहां पहले लोग खड़े होकर सलाम करते थे, आज वही लोग बोले कि हम किसी भिखारी को काम नहीं देते। उसने तौहीन बर्दाश्त कर ली, क्योंकि भूख गुरूर से ज्यादा तेज होती है। एक शाम यूसुफ के कदम खुद ब खुद उस पुरानी गलियों की तरफ बढ़ गए। वही तंग रास्ता, वही मिट्टी की दीवारें, वही यादें। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन किस्मत उसे वहां ले आई थी। उस दिन यूसुफ ने कुछ नहीं खाया था, सर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। एक घर से रोटी की खुशबू आ रही थी, उसकी टांगे कांपने लगी। वो उसी दरवाजे के सामने खड़ा था जिसे उसने सालों पहले बंद किया था। उसने हाथ उठाया, फिर रुक गया। मैं कैसे मांगूं? उसकी रूह कांप उठी, लेकिन पेट ने उसके गरूर को रोन दिया। धीमी सी दस्तक दी, अंदर से किसी औरत की आवाज आई। कौन? यूसुफ की आवाज गले में अटक गई। मैं भूखा हूँ। दरवाजा खुला, एक औरत और उसके पीछे एक नौजवान लड़का। लड़के के हाथ में एक ही रोटी थी, आखिरी रोटी। यूसुफ ने उसको देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आप सेठ यूसुफ हैं? यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। हाँ, मैं ही हूँ। लड़का आगे बढ़ा। आप मुझे पहचानते हैं? इसकी आवाज पुरसकून थी। यूसुफ ने गौर से देखा, वही आंखें, वही चेहरा। वक्त ठहर गया। मैं वही बच्चा हूँ, लड़के ने कहा, जो एक दिन आपसे रोटी मांगने आया था। यूसुफ की सांस फूल गई और आज लड़के ने रोटी आगे बढ़ाई। मेरे पास भी बस यही आखिरी रोटी है। यूसुफ रो पड़ा जोर जोर से, मुझे माफ कर दो। वो रोता रहा, मैं अंधा था। और रोटी दो हिस्सों में तोड़ी, एक हिस्सा यूसुफ की तरफ बढ़ाया। भूख किसी को छोटा नहीं बनाती। उसने कहा, गुरूर इंसान पैदा करता है। यूसुफ ने कांपते हुए हाथों से रोटी ली। हर नवाला आंसुओं से भीग रहा था, मगर बरसों बाद पहली बार उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। उसी रात यूसुफ को गहरी नींद आई, शायद कई सालों बाद। सुबह जब फजर की अजान की आवाज गूंजी तो यूसुफ की आंख खुली। उसने आसमान की तरफ देखा और आस्था से कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ खोकर इंसानियत सिखा दी। और उस दिन से यूसुफ ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजार दी, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ चुका था कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसानियत बनाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।